नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेज सृष्टि है एक लघुचाप आज 16 जिले में प्रबल अति प्रबल ढाड़ वर्षा। तेज आज पश्चिम बंगर एक घूर्णिबलयटी सृष्टि होइअछि। 13 तारिख बेलू यह लघुचापर रूप नेब बोली जनापड़ी अच्छी। 24 रु 48 घंटा मध्य अवपात परिणत होब। प्रभाव 13 तारिख रु 15 तारिख मध्य बालेश्वर मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले में निर्धूम वर्षा चेचिबार आशंकाटी रही। जदि लघुचापटी दक्षिण पश्चिम बंगरे सृष्टि हुए तेबे ଏହି 3ଟି जिला सहित भद्रक ढेंकानाल केन्दुझर जाजपुर और देवगढ़ झारसुगुड़ा जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होब बोली जनापड़ी। 16 तारिख में उत्तर पश्चिम ओडिशार वर्षार संभावना अधिक अच्छी। तेज झारखंड में प्रबल अति प्रबल वर्षा होब बोली पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमानटी करिसेंती। परवर्ती खबर आसला बड़ खबर जोठारे थिले भी एबे केवाईसी करि पारिबे। तेबे प्रवासी मानक पई केवाईसी नै मंत्री कहिसंती। अगस्त 22 तारिख रु केवाईसी चली अछि। डिसेंबर पर्यंत चलिबो। प्रवासी माने आसीबा दरकार नै जे जोठारे अछंती सेठारे केवाईसी करि पारिबे। जोंटी चाहिबे उक्त सेंटर को जाई मशीन रे फिंगरप्रिंट देई पारिबे। विधायिका सोफिया फिदर्स प्रश्न रे खाद्य जोगाण एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र उत्तर में एवं सूचना प्रदान करा जाई अछि। मंत्री आहरी कहिसंती 2016 रु 70 मध्य एवं पर्यंत राज्य सरकार राशन कार्ड तालिकार मृत एवं अयोग्य व्यक्ति मानकु आधार करी 16,27,920 जनक नाम को हटाई देइसंती। परवर्ती खबर निर्माण श्रमिक मानकु नै बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। तेज निर्माण श्रमिक मानक नहीं बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। आज निर्माण श्रमिक मानकर सहायता राशि वृद्धि करा जाई अछि। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती। पूर्व निर्माण श्रमिक मानकर दुर्घटनार मृत्यु होउथिले 4 लाख टंका सहायता राशि भाव दिया जाउथिला। हेले एबे एहाकु बढ़ाई 6 लाख टंका करिसेंती मोहन सरकार। परवर्ती खबर 17 तारिख रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 17 तारिख रे ओडिशा गस्तर आसवाक जाउछंती। सूचना अनुसार सकाळ 11:25 समय रे से भुवनेश्वर विमान बंदर रे अवतरण करिवे। एठार कड़ा सुरक्षा मध्य जनता मैदान को जिबे। एथिरे विभिन्न कल्याणकारी योजना शुभारंभ करबाक जाउछंती। से कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 गोटाए उपस्थित रहबो बोली कहिसंती। अपराह्न 3:25 समय नवा दिल्ली फेरिबे बोली जणा जाई अछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे 7टी नुआ नियम। तेबे महिला मानकु सशक्त एवं स्वावलंबी करिबा निमंते राज्य सरकार सुभद्रा योजना प्रणयन करिसंती। एही योजना पई ओडिशार घरे घरे उत्साह देखिबाकू मिलुछि। राज्य महिला शिशु विकास विभाग रे डाटाबेस रु मिलुथिबा तथ्य अनुसार समग्र ओडिशा रे आज 10/9/2024 सुधा 15 लाख रु अधिक फॉर्म पंजीकरण करा जाई अछि। एही योजना अंतर्गत आवेदन फॉर्म वितरण एवं ऑनलाइन पंजीकरण करबा पई कोनोसी देय देबार आवश्यकता पड़िबो नाही। किंतु केतेक स्थान रे अंगनवाड़ी कर्मी जनसेवा केंद्र एवं मसभा केंद्र रे उभय फॉर्म पई ऑनलाइन रे फॉर्म अपलोड करबा पई 50 रु 200 टंका अर्थ दाबी करुथिबा सूचना मिलुछि। जेकोनोसी स्थान रे सुभद्रा फॉर्म पई अर्थ दाबी करा जाउथिले सेति निमंत्रे दृढ़ कार्यानुष्ठानटी ग्रहण कराजिबो। परवर्ती खबर देश को मिलिबो 10टी नुआ वंदे भारत ट्रेन। तेबे देश को मिलिबाकू जाउछि आ 10टी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही नुआ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुडी को सबुज पताका देखाई शुभारंभ करबाकू जाउछंती। सेप्टेम्बर 15 रे देशर विभिन्न राज्य को 10टी वंदे भारत ट्रेन मिलिबाकू जाउछि। पीएम मोदी झारखंड जामशेदपुर रु एही ट्रेन गुडिक शुभारंभ करिवे। प्रथम थर पई एका साथी 10टी वंदे भारत ट्रेन रु शुभारंभ करा जिवो। या पूर्व मोदी मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस को सबुज पताका देखाइथिले। वर्तमान 10टी वंदे भारत देशर विभिन्न रेल स्टेशन रु गड़िबो। देशर जो राज्यगुड़िक वंदे भारत को ट्रेन मिली सेगुड़िक है झारखंड, बिहार, पश्चिमबंग, ओडिशा, आंध्र प्रदेश,
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଦୂର ହେଲା ଓଟିପି ସମସ୍ୟା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଜ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଅଛି। ଏଣିକି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଓଟିପି। ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଟିପିର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ଖବରଟି ଜାଣିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଓଟିପି ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲଗାଉଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇବାର ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଏବେ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି। ଏଣିକି 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଭେଟି। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 12.3 କୋଟି ପରିବାର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା 6.5 କୋଟି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦେଶରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଶସ୍ତା। ତେବେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନମକିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର 14ତମ ବୈଠକ ସୋମବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟିର ଦରଦାମକୁ କମ୍ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୋର ଧରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳୁଅଛି। ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଶେଷ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 67,150 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 73,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 67,150 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 73,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ପାଇଁ 1,315 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କଲେ ସରକାର। ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1,315 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ରୀଡ଼ା ବଜେଟକୁ ବିଗତ ବର୍ଷଠାରୁ 98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷ 1,217 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏହି 1,315 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 1,210 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଏବଂ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ବୋଲି ବଜେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୂର ହେବ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା, 7 ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁରେ ସଂଯୋଗ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ତେବେ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଲାଗି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, କାହିଁକି ବସୁନଥିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଆମେ 3 ମାସ ହେବ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ, ନିୟମିତ କମିଟି ବସିବ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ତୈଳ ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101.6 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92.64 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦରଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଅଛି।
दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 72 पैसा और डीजेल दर 87 टंका 62 पैसा रही। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा युक्त 2 पिला दिज्व मागणा कोचिंग। तेज प्रथम नीट यूजी जेई पिला राज्य सरकार मागणा कोचिंग देउथिले। तेज एथर युक्त 2 छात्र छात्री मागणा कोचिंग दिज्व एने सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं। पूर्व विज्ञान छात्र छात्री सुविधाटी रही बेले एवं कला वाणिज्य और धंदामूलक शिक्षापी छात्र छात्री मागणार कोचिंग दिज्व। परवर्ती खबर आज आरंभ 45तम फिडे चेस चैंपियन 2024। तेज 45तम फिडे चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता हंगरी राजधानी बुदापेस्ट आज आरंभ होइछि। 193टी राष्ट्र 1800 प्रतियोगी यही भाग नहीं। महिला वर्ग प्रतियोगितार 181 जन अंशग्रहण करुछन्ति। भारत यह प्रतियोगितार एक दृढ़ दल भाव में अंशग्रहण करुछि। डी गुर्गेश अर्जुन सेगरई और आर प्रगंधा विधि गुजिठारी पी हरिकृष्णन भारतीय दलर प्रतिनिधित्व करिसन्ति। सेहिपरि भारत पक्षर महिला दल में द्रोणाभाली हारिका आर बैशाली दिव्या देशमुख भंटिका अग्रवाल और तानिया सचदेव प्रतियोगितार अंशग्रहण करिसन्ति। परवर्ती खबर 70 वर्षर अधिक समस्त मिलिबो आयुष्मान भारत योजना। तेज 70 वर्षर अधिक समस्त मिलिबो आयुष्मान भारत योजनार लाभ। आज कैबिनेट बैठक एक बड़ निष्पत्ति होइछि। एणिकी 70 वर्षर अधिक जेकोसी वर्गर व्यक्ति माने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजन 5 लाख जाए मागण चिकित्सा सुविधाटी पाई पारिबे। कैबिनेट बैठक पर केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते आज निष्पत्ति पर देशर 4.5 कोटी परिवार रे 6 कोटी अधिक वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजन सामिल होगाकू जाउछन्ति। तेबे आशा करुछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकू निश्चित भाव में भल लगिथिबो। जदि भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नाही। आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लेटेस्ट अपडेट रे। सेतेबेଳ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।